Tes tes. Selamat malam ya. Malam Yoki. Semoga aman ya. Leaderboardnya kecil banget dah. Bisa digedein gak sih? Darah. Leaderboard. Nah, tes tes. Kemudian ya lagunya, suaranya. 300. Tes. Tes tes tes. 1 2 3. Tes tes tes. Saweria. Leaderboard. Masih kecil ya. Ya, udah saatnya bermain apa namanya nih, Clair Obscur ya. Sudah lama tidak melanjutkan. Gas, lanjutkan. Loading masih. Sunval Interaktif. Kepler. Iya, welcome to Clair Obscur.
menikmati sambil menikmati lagu ya. Kabarin aja kalau kegedean ya lagunya. Apollo lah lumayan. 55 cukup lah. Yes. Ya, mulai ya. Baru 6 jam main game. Welcome. Game apa nih? Clair Obscur. Neo pernah main. Bang Neo pernah main. Seperti seperti Persona gameplaynya. Welcome, Aegis. Asli sudah bingung sampai disuruh kemana ya. Suruh keluar lah ya. Fight. Suruh mana ya? Lupa sudah. Panas suhunya. Game turn based seperti Persona gitulah. Aegis ya, seperti Persona. Lupa jurnal. Well, aku namain preset sekarang. Oke. Terima kasih sudah mampir. Nanti aku bagi link, ada game benar-benar amat. Ada game benar amat Persona itu. Ya, seperti Persona ini. Yang versi barat ya. Versi Western like. Wah. Buat Persona. Lah. Objektif kita kemana? Extra Village ya. Ask Golgrad the ship for a way to cross the sea. Oh, isinya buat buat nyebrang ya.
Gimana dah? Extra Village ya kembali kan? Oh bukan ya? Extra Village ke North ya? North aja nggak kelihatan pak di sini. Kiri. Memang harus balik ya. Kita harus mencari jalan untuk pergi ke ya memang di sini menyeberang lautan untuk sampai ke sana. Mungkin untuk menemui The Painter ya. The Paintress. Oh ya, lupa menghidupkan Donaton. Udah tuh. Ganti orang tuh kenapa? Tekan T. Hello. Tumme. Immi sabo. Situ lempel champion. Laku. Kita dito eh. Passwordnya apa? Hey! The password is get out of my way. Very gesture. Oh itu ya. Esquinesto teso kiman villaggio. Suniso, tipo kisolero. Rico passwordito coranisu. Suniso. Oh. Itu ya password ya. Halo bang As loud as we Rednax. can. Welcome. That's it. Setelah weekend gitu. Thank you for everything. Push up ya, suruh push up. Io sano bibo tue. Jangan sampai mati Festival katanya. positivity is so heartwarming. Una forse. Rico de backdoro ano. Backdoor ya. Rico femi coranisu. Thanks, chef. Sama kak. Live aja. Malas untuk duel. Berarti tinggal akses ke belakang gitu ya. Absen, iya sudah absen. Apa nih? Pergi bentar lagi di WC. Oke, aman. Absennya di WC lu. Sini ya. Omme. Tequila do bonina. Corto, che bobina. Oh, Bonito. bukan ini misi kita, Pak. Comitira, pega wiru. Kayaknya cari jalan belakang ya. Nah, ke kasino ini.
Hitominao. Honey. Masih berjalan mencari tempat untuk kemana misinya. We are forced. Sini kah? Oh ini kayaknya. Now Pokira Vemi. Itu Savajina. Sini kah? Mael. The Manor. Terkunci, Pak. Guys, ini nama game kamu main kalau adalah nama game dia itu Metaphor. Ya, saya tahu itu. Metaphor itu satu universe dengan apa ya, Persona ya. Tapi mungkin saya nggak akan main itu dulu. Ada rencana untuk memainkan Shin Megami Tensei dulu ketimbang Persona ya. Ya cuma rencana aja sih. Itu guys. Ada plan lah untuk Shin Megami Tensei sama Persona nanti. Kan untuk sekarang. Iya, saya pernah nonton Metaphor ya. Lumayan mahal itu gamenya. Extra Village. Ntar disuruh apa dah? Kurang paham tadi. Ke belakang katanya, ke belakang map nggak kelihatan mapnya. Ke belakang desa. Ya saya tahu lah gamenya. Zamzam, Herodura. Esqueci Nestor, Titorina. Rompeu Basset, Kiradogo. Kipeski Nestor, Arakiba. Di mana? Nes Zamzam, Esque. Esqueci Nestor, Titorina. Mas Nes across the plains. Rompeu Basset, Kiradogo. Kipeski Nestor. Yang second from mereka Persona itu agak apa skill dia ada buat satu hit kill kalau build betul. Ya mungkin saya akan masih apa ya mencoba, soalnya lagi sedang mencoba menikmati genre turn based ya, turn based RPG gitu. Nestnya di mana? Ntar kita keluar dari desa dulu ya. Atau sini kah? Unbearable looks away. Nomme. Arikira. Trade. Baju ya? Buat baju. Halo bang, ayo guys. Oh ya, aku main sekarang baik. Nah untuk kamu siapa? Oke.
Bingung saya harus kemana. Gorawi. Kira sip. Misionari. Si sampai jumpa katanya. Sampai jumpa katanya si Aegis ke Yuki. Noni Timano Cafe. Iya, terima kasih. Unagami. Ino. Get lost. Jauh lah katanya. Asli dah kemana dah? Udah lupa. Lapsang, Herogu. Esqueci Nestor, Kitoruna. Rompeu Basset, Kiradobo. Kipaeski Nestor. Plan apa? Arakiba. Aku pernah lihat game ini pas lihat game itu pas sudah mau tamat aku nontonnya. Oh gitu ya. Saya udah lupa game ini. Suruh kemana? Game bagus harusnya ini. Plans apa artinya? Bentar, cari dulu. Plans artinya. Dataran ya. Pedataran ya. Cari dataran gitu. Bang Fian. Iya Bang Fian. Karena ini game nge-peri-peri gitu. Pengen dia mainin. Iya bener. Nah betul. Sekira dobo nina. Naruhodo. Mencari dataran katanya. Tapi nggak tahu datarannya di mana. Tersesat sejam ntar gua. Ini orang meninggal. Halo Bang Jeroy, welcome. Gue bingung dah buat progres ceritanya. Kira domo. Gau tema kima bano karo parfait. One hit ya, disuruh one hit. Gak bisa. Omi kira. Iya. Coba itu katanya. Belum OP kita.
Sayang sekali gak ada tukang wall truk ya, jadi gak bisa terbakar. Kalau tidak terpaksa nonton wall truk. Kalau enggak gue bakal muter-muter dulu nih, gak bisa progres. Apa nih, mati kah? Aduh. Via fosse rito Gawiro kun homiki. Jurnal, cuma jurnal aja. Inventory. Post item. Ntar bakal 1 jam gak ngapa-ngapain gua. Zam, Herodus. Excuse Nestor, Titoruna. Across the plains, di seberang daratan, we open the door next to our village for you. Once you get through this door, you go for it you. Kayaknya di luar desa ini kali ya. Udahlah kita keluar desa ya. Mencoba kali aja betul. Soalnya biasanya kalau ada informasi bakal ada muncul objektifnya gitu. Nah kan, betul. Mesti kembali ternyata. Noko's quite obsessed with your arm. Your apprentices would be extremely proud knowing that Jestral loves their work. Yeah, they'd be insanely excited. Sangat. Well, they did a great job designing your arm. It was quite a creative assignment you gave them. Well, when life gives you lemons. One love give you lemons. Losing an arm is quite... Lune namanya, Lun. Yeah, it's not lemonade. Ya lebih mereda lah. Noko's quite Terima obsessed kasih with your telah arm. They'd be menanyakan insane. keadaannya. Well, they did a great... Well, yeah, it's not I still can't believe it. I lost hope after a while, but you all Aku tidak survived. percaya What katanya. was your plan if you hadn't? Be a Jestral champion until your Gamage? Jadi Jester champion. It was a lot of fun, so yeah, Lumayan Maybe. seru katanya. I still... What was your... Well, Lumayan seru. Mana sih anu?
Apa nih? Kosong ya? Kosong. Ya udah mereda, tapi masih keluar dahak sih ketika batuk ya. Wih, Mael, kenapa marah Maybe kan? you should stay. Kamu harus What? It's safer in the village. oh harus Missed the chance to meet Eskie. No way. SK temannya ya SK. I'm okay. We stick together. Kita bersama-sama saja katanya. Oke lah, kalau sudah memaksa ya si Mael. Ntar kita bisa upgrade ya. Halo bang. Apa ya? Tuanian. Level 5 ya aja dah. Udah tuh senjata anu gak bisa juga. Resource ya bisa upgrade ya. Oh I see. Lah muter-muter. Iya begitulah. Masih bertahap tapi sudah mengurang. Turu kita turu dulu. Bicara dulu ya biasanya. Cek di order katanya. Ada cutscene aja ternyata. Kita jadi pemimpin di sini ya. You okay? You've been quiet Kamu cukup since we left. tenang setelah keluar dari Sorry. desa katanya. Bad memories. Ingatan yang buruk. Wanna talk about it? Pengen bicara? No. Enggak katanya. I'm glad you're here. Aku senang kamu di sini. I would never abandon a member of Aquafarm Aku 3. tidak akan meninggalkan Aquafarm 3. Aquafarm 3. member dari So Aqua long Farm. ago. Sudah sangat lama sekali. Sophie, we're inseparable on that project. Oh, Sophie ya. We were. Kayak pemimpin gitulah. That was a good project. Untuk sekarang ya. You've had so many Bila kita neighbours at once. ambil ceritanya karena dia yang paling tua di sini kayaknya. We really thought we were making a difference. Hey, we're still making a difference. Karena dia satu-satunya cowok juga sih kalau. Mungkin ya. Atau cuma asumsi saya saja. Gila ini GPU naik 80 watt. Ya turun lagi tuh. FPS padahal 30 ya. Ini ya kan yang paling tua juga, anggap paling tua, terus dia cuma satu-satunya cowok juga kan. Legendary Esque at Equines, he should be able to help cross sea katanya. Cari Esque.
Oke, Gustav mencari tempat untuk nggak kuat fisik kamu main game ini. Kuat sebenarnya, tapi masalah tegangan doang yang lumayan mahal ya. Dia harap suatu nanti dia akan menulis ya, for those who come after, untuk siapapun yang datang nanti. Gustav kembali. Go to sleep. Sebenarnya nggak masalah sih, tapi anu doang kali masalah tarikan daya lah. I can't believe it. We're gonna meet the SKA. Iya, The Gestrals and Esquier. SK. The tales are true. Waduh, ingatan. Woi, kenapa tuh? Lah, siapa ya? Pakai topeng gitu nggak sih? White hair. Rambut putih. Who are you? Siapa engkau? Mael bisa melihat sesuatu yang merasakan atau termimpi kah? Kayaknya ekspedisi tukang si ekspedisi juga ya. Alicia, Wih, Alicia ya. I want you to stay home. It's not good for you to see this. Alicia. Yes. Aku paham I katanya. understand. It's her fault, and she doesn't even know it. But you Itu can't salahnya dia. be here. Dan Talking about. What's my apa fault? apa What is salahku this? katanya? You should never have come. Nggak tahu. You're only going to make things worse. Saya nggak tahu ceritanya. For everyone. Now take your friends. Saya sepenuhnya nggak nonton alur ceritanya. Let them spend their Cuma final bagian awal-awal doang. in peace. Tapi ada sih ke-spill sedikit katanya masalah keluarga gitu. I can't wait to see. Lah, Mael? langsung blank ya si Mael. Hey. Kita tahu masalah keluarga gimana serumitnya ya. Sorry. The white-haired man and this woman. Itu Yuki. Saya sangat tidak mengetahui What did you alur see? ceritanya. Mael, breathe. Slow down. What did you see? Think Tegang carefully. langsung si Every anunya ya. detail could be important. He said. Dia bilang we need to kita go harus home. pergi ke rumah, Then it's my fault, dan itu kemudian itu salahku katanya. and that I'm gonna make things worse. Aku akan mungkin melakukan sesuatu hal yang buruk untuk semua orang. You were all frozen. I couldn't. I Ya, couldn't. orang lain pada membeku gitu. It's okay. Itu seperti It's okay. What mimpi else? buruk yang nyata You gitu. said there was a woman. Dia adalah cewek. Maybe later. Nanti She had a mask. dia pakai topeng. I know this is hard, but I need you to focus, okay? While the details are fresh. Luna, ask her to Ya kita harus tanyakan katanya. Ketika informasinya sedang breathe. sedang masih segar gitu. Listen to me. Terlalu ya, terlalu logika si Lun ya. Si kutu buku gitu orangnya soalnya. Nah itu 33 tuh. Secara full saya nggak tahu, kalau dari segi basic-basicnya sedikit tahu lah cerita sebenarnya. Ya gak apa, aman lah. Atau bantu translate sedikit, walaupun saya nggak jago-jago amat ya. Feeling better? We can debrief along the way.
Let's head east Oh, ini ke sini nih, objektif kita nih. Ke kiri. to SK's nest. Suruh ke kiri kita. Sini ya. Oh, udah betul ya. Tapi sangat membantu bagiku yang nggak bisa bahasa Inggris. Ya, kita disuruh ke sini, ke nest ini katanya. Apa nih? Lost Gestral. Apa? Aku tidak terlalu tersesat katanya. Aku harus kembali ke sastra sometime soon. You seem pretty lost to me. Yeah, I'm lost and to get sastra, but isn't it? Tidak terlalu aman di sini. Kamu bisa stay ke perkemahan kami jika kamu suka katanya. Iyakah? Betul. Terima kasih. Iyakah? Oke katanya. Sampai jumpa di perkemahan ya, dan aku akan memanggil untuk sastro suatu waktu. In the meantime, suatu waktu ya, meantime ya. Sini kan misi kita. SK's nice. Tapi setengah jam lagi ya gameplay. Ntar ganti grafik bisa nggak? Scaling assist TSR. Film great. Matikan coba. Anti aliasing. Reflection texture. Baik semua sih kebanyakan ya settingan. Coba medium dah. Takutnya nggak terlalu baik gitu kalau mediumnya. Kayaknya lumayan sih, lumayan bersih jadinya fieldnya. Asli lumayan bagus, lumayan ringan jadinya juga. Oh, Pico Bano. Ocarito, Hai manusia kecil, kita perlu said to shout the password as loud as we can. Well, kita harus bicara dengan lancang, You're the loudest. keras. Nah, kau yang paling Really? apa diserahkan ke cowok ya. Kalau Come on, don't be shy. jangan malu. Kayaknya ini orang-orang rada introvert sih Gustav ini. Yes. Jauhlah dari Oke, Bapak, trik Parino. jalanku. No. It's the password. Pico Femico. Aku tidak tahu. Golgra tidak tahu, tidak pernah mengasih tahu passwordnya katanya. Si Golgra ya, si ketua Look, I Desanya. am very sorry. kepala It's desanya. just that Golgra told us that's the password, and I. Come on, it's a Gestral. Hmm. I'll be forgotten in about a minute. Dia adalah gestrat, dia akan lupa dalam 1 menit katanya. I'm sorry. Maafkan aku kata. Gestrat bisa melupakan ya. Jadi awkward ya. Jadi canggung gara-gara perkataan si Gustav. Pasti jadi lebih ringan nih setelah diturunkan. Gak apa-apa lah, mending gini ya. Wih, seluncuran. Gila, pengen banget gue terbang kayak gini. Interesting decor. SK Dekorasi is said to yang feed sangat on light. menarik ya. Are you okay, Maya? Apakah kamu baik-baik saja, Mael? Asli Here's your colorful ya. ring again. A light here. Dunianya kayak colorful gitu. Walaupun sudah diturunkan anunya, grafiknya. Yeah.
Jamur ya. Berjamur tapi ada lampu-lampu. Cutscene ya. No escape. Ya ada SK katanya. Nih SK nih. Oh ini SK ya. Hey, bonjour, mon ami. Bonjour. Ciel. What? I don't know. He seems nice. Ya terlihat. It's you. Hello again, my terrible swimmer friend. Hah? You finally come to learn to swim? Belajar berenang. I'm not that fond of water. Actually, that's sort of why we're here. Itulah We need kita to harus cross the kesini. sea. Kita harus Bobby said you could help. menyeberangi. A SK. rolling stone gathers no moss. Pardon me? In the story. Oh grafiknya diturunkan tapi masih bagus ada gitu. Iya kah masih bagus ya? In what way? Oke lah. I don't get it. Really need to cross the sea. Would you please help us? Kita harus There's a lot of you can. banyak yang I will need Flory. Who's Flory? Flory siapa? Rocks. Batu. Rocks. See? Flory helps me swim. Oh Batu mengajariku, Dark nemesis. The one who's the membuatku bisa berenang katanya. foundation of the world. The one known as Francois. Franchise. Okay. Let me guess. Francois is located deep in Nevron-infested territory, right? Di bawah, No, bukan. he's right next door. Dia ada di Oh, pintu sebelah sana katanya. Oh tetangga ya Franchise. Dikira di bawah. well, I Katanya guess Gustav ya. we could take a look. Fantastic. Good luck. Semoga beruntung Mes Amis. Bring Flory back to me. Oh kan Flory You seem to kesini. know me. Dia terlihat bisa. How? Dia terlihat kau mengenalku. Don't understand. Aku tidak mengerti. Not on mountains. They stumble upon stone. Stumble lah. Kayak nama game ya Stumble. Okay. Mengenal ya. Terlihat mengenal. Nice itu baik ya, terlihat baik gitu. The more information we get, the more questions I have. Ya makin banyak pertanyaan You yang okay, kita Sia? kita dapatkan ya. Eskie is surprising. Makin banyak informasi yang kita peroleh, makin banyak pertanyaan yang kita bisa ungkapkan. Lihat mana dah? Turun ya? Enggak turun. Oh situ ya. Nyebrang kita. Nah checkpoint nih. Kita rest. Jangan bilang bos di sini. Ntar gua kesini dulu ya. Apa nih? Color of Lumina. Koin karakter ya. Kayaknya luas nih, kayaknya bos sih. Nah, kan cutscene. There's nothing here. Tidak ada apa-apa di sini. HP-nya hidup ya. Who dares enter my lair? Ya. You can't just walk into someone's home without knocking. That is incredibly rude. Is that... Are you Francois? Franchise. He's just a talking rock. Wait, I thought Flory was the... A rock? I am not a rock. Do you have Bukan rocks batu. for eyes? You certainly have rocks for brains. I am clearly a turtle. Oh, Eskia, pura-pura stop katanya. sending hooligans over here. Stop being a meanie. Marah karena tidak And keep them on your side of permisi the dulu case. katanya.
tiba-tiba langsung datang doang. Makanya malah marah si Francois. We're just here for Flory. So, not only are you intruding, you're here to steal? Oh my Oh. word! Humans! Well, over my dead body! Rah! Oh, mencari Flory. Kalian kira bisa melewatiku katanya. Kayaknya Flory itu nama benda sih katanya. Lune, watch out! Langsung mati kah? Gila, langsung mati. Item kita hidupkan dulu ya. Not leaving you behind. Aduh. Salah timing. And grace. Burn ya. Waduh, mati lagi. Ready to evade. Gila, mati. Halo Takumi, semangat. Iya. Nggak pakai akun yang lain. Last stand ya. Try me. Waduh, mati. One hit kill. Replay. Harus menghafal patternnya ya. Hehehe. Ganti akunnya. There's nothing here. Yang bisa di skip ya. Who dares enter my... Skip. Nah, oke, 2 kali ya. Nah, bisa tuh. Musuhnya kuat banget ya. Enggak terlalu, cuma menghafal lalu aja. Menghafal patternnya aja. Waduh. Ready to hand.
kalau bener waktunya. Oke, menang. Second try ya. Gila bener Persona. Iya, kayak Persona. Let's put an end to this foolishness. I need to sleep like a turtle. Oke, tidur katanya. All this trouble for a tiny rock. Masalah ini cuma untuk sebuah batu kecil katanya. Ambil ini Never come back. dan jangan kembali lagi. GG, iya. François, you got smashed. Ya GG. Second try ya. Cobaan kedua. Kamu kalah. But know that I will never stop chasing you. Tapi aku tidak akan berhenti mengejar-ngejar kamu. But you can't move. Tapi kamu tidak bisa bergerak. Scram! Scram apa? Sudah kelar ya. You can give him back his thinking stone. I don't care. No, scram. Menjauh lah ya. Iya kayak Persona lah. Ini terinspirasi dari Persona banget sih. Guys ya. François and Esquier are very different from Gestrels and Nevrons. You think the Paintress created them too? If not, who else? Apa nih, monster ya? Maybe they came from another world. Oh, lampu. Kayaknya disuruh kembali ke tempat orang tersebut ya. Nah ini ke orang ini. Meluncur kita. Nah ada tuh. Dikasihkan tuh batunya tuh. You got floor. Oh Flori, batu ya. Emang batu doang. Glory. Ah, bukan What do you batu. mean that's not Flory? Ha! I never had Flory. Your rock is still on the Stone Wave Cliffs. Oh, Good. Wait, does this mean you won't batunya help us? If bukan you promise to get bukan me batunya Flory, katanya. Then we can be buddies. Can't you swim without Flory? We saw you flying just now. Iya, Oh, you're much too heavy. kalian terlalu berat. I need my rocks. Aku memerlukan Your batuku. rocks. Alas, I've lost them all. I Aku can do kehilangan much mereka. more than swim. I can fly into space. Keluar I used to angkasa. fly all the time with my best friend Verso. Teman terbaikku Verso. I'll help you find your stones. Oke, disuruh mencari batu ya. Wait, Untuk itu Francois lagi said epic the Stone Wave Cliffs. yang awaken mereka ada musik rock. Iya, macam-macam sih lagunya ini guys ya. Enggak satu macam aja. Tapi kebanyakan anu sih. Ada jazz-jazznya gitu. Lah, jatuh. Beberapa bos di sini juga aneh-aneh sih bentuknya. Kayaknya ke sini ya. Oke, kita harus progres ya. Pakai Mael ya. Dalam dry field. Apa itu dry field? Tempat yang kering kah? Kemana nih? Expedition 66, Marcel. Ekspedisi ke-66. Damn you, Esquier, and your stupid mushrooms. Your friend ate them with no problem, but it also seems your friend was immortal.
That's the sort of extremely relevant detail that you should mention at the start. Oh, stop Dimakan ya. crying. You're not the one about to die. I can't believe this is the end of our expedition. We've learned nothing and achieved nothing, and we're not even leaving anything useful for future expeditions. Damn it all, I should never have trusted a giant talking marshmallow. Great, and now I'm losing consciousness. Sialan kamu, SK dan jamur bodohmu. Temanmu dan tuanmu telah memakan semuanya tanpa masalah katanya. Tapi itu juga temanmu juga abadi gitu. That's all extremely relevant detail that you should mention at the start. Apa? Stop crying. Berhentilah menangis. You are not the one about to die. Kamu bukan satu-satunya akan mati. Aku tidak percaya ini adalah akhir dari ekspedisi kita. Kita belajar sia-sia dan mendapatkan hal yang dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan kita bahkan tidak meninggalkan suatu hal yang berguna. Oh, mati gara-gara keracunan jamur. Seharusnya aku tidak percaya dengan orang gede itu. Dan sekarang aku kehilangan kesadaranku. Ternyata kamu masih ingat kalau itu akunku. Iya, masih ingat. Aku atau si mati gara-gara keracunan mushroom ya. Ini mayatnya dia. Oh, ini teman-temannya pada mati. Asli banyak deh mati gara-gara keracunan ya. Parah ya. Sini nggak semuanya bisa dipercaya nih manusia monster-monster ini. Iya, mati karena keracunan. Gara-gara yang besar tadi. What have we here? Bisa upgrade nanti aja lah. Soalnya kita permainan cepet ya. Habis ini kita sholat terus nah balik ini. Iya, lagi sedang habis ini lawan si Hodo Golem 8 itu. Iya kah? Lawan Golem itu ya? Berarti kamu tahu ya nih game. Tadi dia buka jalan kan. Nah, kesini kan. Bang Haris, Bang Yajo lagi live. Bang Haris juga live ya. Iya, lagi live Bang. Infokan game backroom Bang, kapan kita bisa itu game backroom gratis tuh yang gua tag lu sama kawan-kawan. Bisa 8 orang tuh main gamenya. Gimana Bang Rian? Tapi gua harus cari jadwal sih, jadwal waktu yang pas buat mabar gitu. Oh, bisa kesini ya? Apa nih? Aku bukan Bang Rian, Bang Lisa, aku Alwi. Iya kah? Infokan aja. Aduh, enak. Iya, nanti infokan saja. Mana dah? Berseluncur di air Pak. Apa nih?
Oh, di dorong ke sana ya. Oke. Kasih yang berat-berat, fisikku lagi ngadet. Tahu aja kemarin lab 2 kali restart PC bisa gitu ya. Kaget banget gua. Lari tank ya. Nyusahin nih bos. Ini. Charge shot. Iya, gua Alwi. Jangan Alwi. Wala Alwi, bukan Alwi, bukan Alwi. Waduh. Waduh, 2 turun lagi dia kabur. Spill some ink. Pierce ya. Dikit banget 1000 ya. Will flee dalam next turn ya. Bukan Alwi. Sedikit saran bang, audionya kagak digedein lah, suaranya deskripsinya kegedean. Iya kah? Bentar pak. Tes. Ada perasaan gua ada aman sih. Kayak gini gameplay game 3-3 gak bisa gue turn based. Alwi. Bohong itu Bang Rian. Foto itu sama. Let things flow. Enggak pakai mic, pakai headphone aja bang. Udah aman ya, suara jadi kalah sama suara gamenya. Iya lah, terlalu gede ya. Sudah gua setting 50 ya, 30 dah. Gue merasa kekecilan kalau 430. Tapi nilai jual dari game ini adalah lagu. Five voice meter susah pak. 5 voice meter gue udah nyoba bingung. Suara gamenya kebesaran. Audio mic-nya gak tahu sih. Audio mic tes. Oh kekecilan tes. Nah udah tuh, lupa gue setting. Malah jadi 40, harusnya 400 ya.
Ya ada tuh. Suara gua ada bener suara gua. Nanti kalau nyantai. Kayaknya nggak dulu sih bang. Mager saya sama apa namanya nih? Voice meter susah settingnya. Oh ya jam 8 ya udah. Ya aku hari ini lagi jadi alwi. Chile. Gue bingung dah abis ini kemana dah. Ntar lagi ya. Abis ini gue main Souls-like kacang bang. Sama Bang Neo. Souls-like-nya terlalu mudah. Ada game susah dipermudah gitu. Cara naiknya hilih. Kapan-kapan lah bang. Soalnya gua katanya error katanya gua apa dari gua lihat settingan dari Kurohiko gitu voice meternya. Ya udah nggak usah make dong, nggak usah make gua nggak jadi gitu. 2D bukan 2D. Souls-like kacang kayak terlalu mudah maksudku. Judulnya Lords of Fallen bang. Padahal grafiknya keren gitu. Game di Game Pass gratis BTW. Nah gua cobain tuh ternyata easy. Musuh ketemu Malenia KW gitu. Di first gameplay gitu. Di awal-awal malah ketemu Malenia KW. Second try dah bisa ngalahin. Gitu bang. Pokoknya gue bilang Souls-like kacang terlalu mudah. Nggak 2D. Kayak gini juga gameplaynya kayak Dark Souls juga. Kayak minimal kayak Night Rain lah. Jalan-jalan gitu sama-sama. Cepet soalnya larinya. Emang apa ribet kalau belum pernah pakai voice meter? Oh lah Valen, iya Valen. Itu bisa mabar itu. Versi versi online-nya bukan versi seamless ya. Ya udahlah, sampai sini dulu ya. Thank you Bang Rian, Bang Egis, Yuki. Terima kasih sudah jadi moderator pada kali ini. Takumi kayak ya kembaran kamu itu. Terus Bang Retnang, sampai kapan lu di WC Pak? Ya oke. Dan Bang Jeroy, terima kasih semua. Versi Space War. Jadi masih ingat pasti stream di laptop nge-lag tuh game. Iya sama-sama. Ya habis ini main Souls-like mudah lah. Souls-like yang mudah. Oke. Thank you semua. Mau sholat juga gua. Mau sholat mau makan lah. Thank you. Goodbye. See you soon.